بتائیں بڑے بڑے عالیشان گھر مگر ٹیکس کی ادائیگی صفر ہو گئی۔ فیصل آباد میں 2 کنال سے بڑے گھروں کے 1200 مالکان ٹیکس نیٹ میں غیر رجسٹرڈ ہیں۔ فیصل آباد میں 2 کینال سے بڑے گھروں کے 1200 مالکان ٹیکس نیٹ میں غیر رجسٹرڈ نکلے۔ اس حوالے سے ایڈیشنل کمشنر FPR ہیڈ کوارٹر ڈاکٹر عمر یونس کا کہنا ہے کہ قانون کے مطابق 500 مربع گز یا اس سے بڑے گھروں کے مالکان ٹیکس نیٹ میں رجسٹرڈ ہونے کے پابند ہیں۔ تمام غیر رجسٹرڈ افراد کو سیکشن 114 کے تحت نوٹسز بھجوائے گئے ہیں۔ اگر یہ لوگ رجسٹرڈ نہیں ہوں گے تو پھر ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ غیر رجسٹرڈ افراد کو جرمانوں کے ساتھ بجلی اور گیس کے کنیکشن بھی منقطع کیے جا سکتے ہیں۔ آپ کو بتائیں پنجاب ریونیو اتھارٹی کا سروسز سیلز ٹیکس مانیٹرنگ کے لیے اقدام۔ فیصل آباد کے 82 ہوٹلز اور ریسٹورنٹس آن لائن سیلز ٹیکس میں رجسٹرڈ ہیں۔ PRA حکام کے مطابق سیلز ٹیکس کی مانیٹرنگ کے لیے الیکٹرانک انوائس مینجمنٹ سسٹم شروع کیا گیا ہے۔ رجسٹرڈ ہوٹل گاہکوں کو کھانے پر وصول کیے جانے والے ٹیکس کی آن لائن الیکٹرانک رسید جاری کریں گے اور اس الیکٹرانک انوائس کے ذریعے شہری ہوٹلوں میں اپنے ادا شدہ ٹیکس کی تصدیق کر سکیں گے، جبکہ غیر رجسٹرڈ ہوٹلوں کو مرحلہ وار 5 لاکھ روپے تک جرمانہ عائد ہوگا۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی حکام کا کہنا ہے ہوٹلوں کے ساتھ تصدیقی نظام کا دائرہ کار دیگر سروسز سیکٹر تک بڑھایا جائے گا۔ آپ کو بتائیں پنجاب سرکار کو بچانے کے لیے حکومت کے چال۔ پنجاب اسمبلی کا 100 روزہ طویل ترین اجلاس جاری ہے۔ حکومت کو اپوزیشن کے نئے ایجنڈے کا خوف۔ اسمبلی کے نان سٹاپ اجلاس میں عدم اعتماد نہیں لائی جا سکتی۔ گورنر اعتماد کا ووٹ لینے کو بھی نہیں کہہ سکتے۔ پنجاب میں صرف 8 ووٹوں کی برتری 100 روز میں غریب عوام کے لیے 1 ارب روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس کا ایک دن کا خرچہ 1 کروڑ ہے۔ ہر رکن اسمبلی کی ماہانہ تنخواہ 2,40,000 ہے۔ سفرانہ، دفترانہ اور دیگر الاؤنس کی مد میں اوسطاً روزانہ 6,000 روپے وصول کیے جا رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں مہنگائی کی یلغار جاری ہے۔ کچن میں استعمال ہونے والے سامان کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ مہنگائی کے اثرات ہر شعبے پر اثر انداز۔ کچن ایسیسریز کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ چولہے کی قیمت میں 600 روپے کا اضافہ ہوا۔ 9,000 روپے والا چولہا مہنگا ہو کر 9,600 روپے کا ہو گیا۔ گھریلو سلنڈر کی قیمت میں 300 روپے تک اضافہ کے بعد قیمت 4500 روپے ہو گئی۔ پائپ کلپ سمیت دیگر چیزیں بھی مہنگی ہو گئیں۔ نائب صدر سپریم انجمن تاجان آفتاب بٹ کہتے ہیں کہ ابھی سیزن شروع نہیں ہوا اور ہیٹر اور گیزر کی قیمت میں بھی نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کرے، کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے کاروبار مزید متاثر ہو رہا ہے۔ ابھی جو قیمتیں، ابھی ہمارا سیزن اب شروع نہیں ہوا تو ریٹ جو ہے وہ بڑھنے شروع ہو گئے ہیں۔ کل کو جب ہمارا سیزن آئے گا تو نہ جانے کیا اس قوم کو ہمیں وہ چیزیں مل پائیں گی کہ نہیں مل پائیں گی۔ اس وقت ہمارا جو چولہا جو عام لوگوں کے استعمال میں آتا ہے وہ بھی 200 سے 300 روپیہ مہنگا ہو گیا۔ بڑھتی مہنگائی کی وجہ سے عام شہریوں کے ساتھ ساتھ تاجر طبقہ بھی پریشان ہے۔ تاجروں کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے۔ کیمرامین شاہزیب کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41 فیصل آباد۔ یہاں آپ کو بتائیں ڈالر کی قیمتوں میں مسلسل رد و بدل نے کاروبار میں غیر یقینی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ کسی کاروباری شعبے میں نئی سرمایہ کاری نہیں، کاروبار ترقی نہیں کر رہے۔ کاروبار میں غیر یقینی صورتحال نے تاجروں اور کاروباری حضرات کو پریشان کر دیا ہے۔ ایگزیکٹو ممبر چیمبر آف کامرس چودھری اظہر اور سابق ایگزیکٹو ممبر عبداللہ قادری نے کہا کہ ہم ڈالر کی غیر یقینی صورتحال کے باعث بین الاقوامی خریدار کو کوئی فکس ریٹ دینے سے قاصر ہیں۔ کسی کاروباری شعبے میں نئی سرمایہ کاری نہیں آ رہی۔ اور اگر اس کا فورینسک آڈٹ ہو گیا تو اس کے اندر نہ صرف یہ نکلے گا کہ کس طرح سے انہوں نے بلیک میل کیا ایکسپورٹر اور امپورٹر کو، اس ملک کے تاجر کو کس طرح بلیک میل کیا انہوں نے، بلکہ اس بکنگ کے دوران بینکوں کے ساتھ ان کے مینیجرز نے کیا کیا ہے، جو کرنسی کو ڈیل کر رہے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے کرنسی مارکیٹ کے ساتھ، اور ان کے ساتھ وہ ایک الگ نکل آئے گا۔ ایکسپورٹر کو کیسے پتہ لگے گا کہ میں نے اگلے مہینے جو آرڈرز پکڑنے ہیں وہ کس ریٹ کے، اب آج آرڈرز جو پکڑنے ہیں اس کی ظاہر ہے ڈیلیوری تو اگلے مہینے جائے گی نا، تو کس ریٹ کے اوپر ہم نے آرڈرز بک کرنے ہیں۔ اسی طرح گیس کے جو ریٹس ہیں وہ پنجاب کو $9 پر MMBTU مل رہا ہے، سندھ کے اندر $6.5 آلموسٹ $6 کے اوپر چل رہا ہے۔ پاورلوم سیکٹر تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ مہنگی بجلی اور کپڑے کی مانگ میں نمایاں کمی پر پاورلوم مالکان شدید ذہنی اذیت کا شکار ہیں، جبکہ یون شارٹیج نے رہتی کسر نکال دی۔ ملک میں یون کی مختلف کوالٹیز کم ہونے لگی۔ ممبر پائما اور لومز مالکان کہتے ہیں لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی اور فل کیپیسٹی پر سیکٹر چلا تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں مزید یون مہنگا اور نایاب ہو جائے گا۔ کاٹن ہماری بالکل ہی
ختم ہو گئی ہے قسم کی یا 50% رہ گئی ہے. را مٹیریل ہمارے آسمانوں پہ بات کر رہے ہیں, تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت ہم نہ چل کے ہم زیادہ نقصان میں, اگر ہم چل پڑیں گے تو جب پورا چلے گا اس وقت شارٹیج ضرور رہے گی, لیکن ہمارا کم از کم ہماری لیبر جو ہے وہ اس کی کھپت ہوتی جائے گی. جب ابھی ہر چیز چلے گی تو ریٹ ڈیفینیٹلی بڑھیں گے. اس کی ریزن یہ ہے ریٹ اس لیے بڑھیں گے کیونکہ ابھی تو جس طرح بھی فیصل بھائی نے بتایا کہ 70% پہ کام چل رہا ہے, لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور 60-70% لومز بند ہیں. اگر یہ ساری چل پڑتی ہیں تو یارن کی شارٹیج آئے گی, اور جب بھی کسی چیز کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے اس کی سپلائی کم ہوتی ہے, وہ ایٹومیٹکلی چیز اوپر جاتی ہے. پاورلوم انڈسٹری جو ہے اس میں 60 سے 65 ہزار لومز بند ہیں, تقریباً 15 سے 20 ہزار ورکر بے روزگار ہیں, اور ہر روز فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, ہر روز ورکر بے روزگار ہو رہا ہے. اس کی وجہ ایک تو ڈالر کی پرائس بہت زیادہ ہوگی, 243 روپے آج پرائس ہے ڈالر کی, اور دوسرا بجلی کی قیمت 55 سے 60, اور اگلے بل آنے والے ہیں وہ 60 سے ایکسیڈ کر جائے گا. اسٹیک ہولڈرز کے مطابق بجلی کے نرخوں میں اضافہ پاورلوم سیکٹر کے لیے تباہی کا باعث, جس کی وجہ سے فیصل آباد میں 60 سے 65 ہزار لومز بند ہو چکی ہیں. کیمرامین نعیم سلیم, ساتھی رپورٹرز شیراز بٹ اور فضیل احمد کے ساتھ محمد بلال ڈوگر, فیصل آباد. آپ کو بتائیں کپاس کی پیداوار میں اضافے کے لیے محکمہ زراعت کی کوششیں رنگ لے آئی ہیں. جھنگ میں کپاس کی کاشت 16,000 سے بڑھ کر 30,000 روپے تک پہنچ گئی ہے. فیصل آباد میں 12,000 سے بڑھ کر 26,000 ایکڑ تک کپاس کی کاشت پہنچ گئی ہے. محکمہ کراپ رپورٹنگ کی جانب سے کپاس کی پیداوار میں اضافے کا ابتدائی تخمینہ جاری کر دیا گیا ہے. ڈویژن بھر میں کپاس کے زیر کاشت رقبہ میں 123% تک کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. محکمہ زراعت کراپ رپورٹنگ کے مطابق جھنگ میں 16,000 سے بڑھ کر 30,000 جبکہ فیصل آباد میں 12,000 سے بڑھ کر 26,000 ایکڑ تک کپاس کی کاشت پہنچ گئی ہے. اس کے علاوہ ٹوبا ٹیکسنگ میں بھی کپاس کی پیداوار رقبہ 16,000 سے بڑھ کر 30,000 ایکڑ تک پہنچ گیا ہے. محکمہ زراعت کی جانب سے ریوائول آف کاٹن پروجیکٹ کا سلسلہ جاری ہے. آپ کو بتائیں مہنگی بجلی نے کاشتکاروں کی مشکلات بڑھا دی. رہی سہی کسر ڈیزل اور کھاد کی قیمتوں نے نکال دی. بجلی ڈیزل کھاد کے دام بڑھنے سے جھنگ کے کاشتکاروں کی لاگت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا. زراعت سے جڑے ہوئے بیج, زہر, زرعی ادویات اور زرعی مشینری سمیت پانی بھی مہنگا ہو گیا, جس سے کاشتکار پریشان ہیں. کاشتکار رہنماؤں نے کسان بورڈ کے پلیٹ فارم سے حکومتی پالیسیوں کی مذمت کی. میں حکومت پاکستان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, جو غریبوں کے لیے ہر وقت یہ شور ڈالا ہوا ہے کہ آٹا مہنگا ہو گیا. سندھ میں گورنمنٹ, حکومت میں جو لوگ موجود ہیں ان کی گورنمنٹ ہے, لیکن انہوں نے جب گندم کا ریٹ 4,000 کر دیا ہے تو وہ غریبوں کو آٹا کم ریٹ پہ کیسے فراہم کریں گے؟ صدر کسان بورڈ حاکم خان سیال نے کہا کہ حکومت بجلی, گیس, تیل سمیت دیگر چیزوں کی قیمتوں میں سبسڈی دے. اناج کی نئی امدادی قیمتوں کا بھی تعین کیا جائے, ورنہ کاشتکار سڑکوں پر آنے کو تیار ہیں. دیکھیں جی, حکومت کا جو یہ اقدام ہے کہ زمیندار کو کرش کر دیا جائے, یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے. بجلی کے بلوں پہ جو یونٹ اب لے رہے ہیں وہ زرعی یونٹ 50 روپے سے کراس کر گیا ہے. کاشتکار رہنماؤں نے کہا کہ حکومت نے زراعت سے جڑی ہر چیز کو مہنگا کر دیا ہے. حکومت ہمارے مطالبات پر غور کرے ورنہ احتجاج کے لیے تیار ہیں. کیمرامین علی عباس کے ساتھ محمد رمضان مرزا, سٹی 41 جھنگ. آپ کو بتائیں فصل کی کاشت کے لیے کھاد بنیادی ضرورت, مگر کسان تک رسائی مشکل ہو گئی. ٹوبا ٹیکسنگ میں کسان کھاد کے حصول کے لیے مارے پھرنے لگے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. سر کھاد صبح دے آئے بیٹھے ہیں, ਇੱਥੇ ਖਾਦ ਆਈ ਖੜੀ ਆ, ਡੀਲਰ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਡੀਲਰ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ. ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਸਵੇਰ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੁਣ 10 ਵੱਜ ਗਏ ਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ. ਸਰਵਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇ. ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 6 ਬੋਰੀਆਂ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਡ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾਗਾ. ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਡ ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ. آپ کو بتائیں لائٹ ہسپتال فیصل آباد شعبہ بیرونی مریضہ میں 100% ادویات کی فراہمی کا منصوبہ نظر انداز کر دیا گیا. حکومت تبدیل ہوتے ہی مریض مشکلات سے دوچار ہو گئے. لائٹ ہسپتال فیصل آباد شعبہ بیرون مریضہ میں 100% ادویات کی فراہمی کا منصوبہ نظر انداز ہو گیا. حکومت تبدیل ہوتے ہی مریض مشکلات سے دوچار ہو گئے. سابق حکومت نے لائٹ ہسپتال کے شعبہ بیرون مریضہ میں ماڈل فارمیسی کے قیام کا منصوبہ بنایا تھا, جس کے تحت 1 جولائی سے 100% مفت ادویات کی فراہمی شروع کی گئی تھی. مگر حکومت تبدیل ہوتے ہی ماڈل فارمیسی مشکلات سے دوچار ہے, کیونکہ ماڈل فارمیسی میں ادویات کی قلت ہونے سے مریض پریشان ہے. مریض کہتے ہیں 5 ادویات ڈاکٹر نے تجویز کی مگر صرف 1 ملی, باقی 4 پرائیویٹ میڈیکل سٹور سے خریدنی پڑیں گی. 7 دن ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ 5 ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ,
ਬਸ ਤੇ ਆ ਪਰਚੀ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਵੀ ਲਕੀਰਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ लकीरा का नाम आना सारे बाकी। ये इन्होंने मुझे 4 अवेल करनी थी लेकिन 1 दी है मेरे पास, आज ही नहीं है, पहले मैं थर्सडे को भी आई हूँ, उस दिन भी इन्होंने ऐसे ही किए, एक ही मेडिसिन दी है, मैं लेने ज़्यादा आई थी लेकिन अभी भी एक ही मिली है मुझे। 2 से 2.5 माह हो गए मुझे मेडिसिन की, इधर से ये मेडिसिन मिल ही नहीं रही शुगर की, इतनी महंगी हम बाहर से नहीं ले सकते, तो इधर आने का फायदा क्या है सरकारी हॉस्पिटल में। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर अली चौधरी के मुताबिक अद्वियात का टेंडर भी हो रहा है और कुछ अद्वियात ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी भी बजवाई गई हैं, इसलिए टेंडर मुकम्मल होते ही अद्वियात की कमी दूर हो जाएगी। हम ज्यादातर मरीजों को अद्वियात फराहम कर रहे हैं कि हमारे पास जितनी भी मेडिसिन होती हैं उसके हमने ग्रुप किए हुए हैं। मसलन ब्लड प्रेशर की तकरीबन हमने 10 अद्वियात वहाँ रखी हुई हैं, 10 मुख्तलिफ अद्वियात जो हम मरीजों को दे सकते हैं, और अगर उनमें से 5 भी फर्ज करें वो कम हो जाएं, उसके बावजूद वो जो बकिया 5 हैं वो तकरीबन सारे मरीजों को कवर कर देंगी। अद्वियात की अदम फराहमी गरीब और मुस्तक मरीजों का इलाज से मरहूम कर रही है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ अदादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। हमें मुस्तकिल नौकरियां दी जाएं। फैसलाबाद जिला काउंसिल चौक में पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट के मुलाजिमीन का एहतजाज। 10 अक्टूबर को पंजाब असेंबली के बाहर एहतजाज का ऐलान कर दिया। फैसलाबाद में पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन ने मुस्तकिल न किए जाने पर जिला कौंसिल चौक में एहतजाज किया। मुजाहरीन ने 1 अक्टूबर तक मुतालबात तस्लीम न होने पर मराकज़ सेहत में काम बंद करने की धमकी दे दी। मुजाहरीन का कहना था कि 18 साल से मराकज़ सेहत चला रहे हैं मगर हुकूमत की जानब से मुस्तकिल नहीं किया जा रहा। 10 अक्टूबर को पंजाब असम्बली के सामने धरना भी दिया जाएगा, इसलिए वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है कि मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए। हम गुज़श्ता 18 साल से गवर्नमेंट की सैंक्शन पोस्टों पे हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, हमें आज तक रेगुलर नहीं किया गया। हम गवर्नमेंट से मुतालबा कर रहे हैं कि हमें रेगुलर किया जाए। उधर फैसलाबाद में महकमा इनार में एडमिन ऑफिसर की खिलाफ कानून तकर्री कर दी गई। फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानब से समरी मुस्तरद होने के बावजूद भी एडमिन ऑफिसर ने चार्ज न छोड़ा। दरखास्त गुजार नदीम अकबर मार्ट का कहना था उनके शोबा रेवेन्यू की तरक्कियां 2019 से रुकी हुई हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने यह समरी 2 मरतबा मुस्तरद की है और मगर इसके बावजूद एडमिन ऑफिस में गैर कानूनी तौर पर चार्ज दिया गया है। फैसलाबाद में वासा के डेली वेजेस मुलाजमीन की सुनी गई। वासा काम की जानब से 400 से ज्यादा वर्करों को मौजूदा तनख्वाहों के साथ पहले से बकाया तनख्वाहें भी अदा करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। तांदलेवाला के चक 604 गांव वामोचिया में 1995 में बनने वाला स्कूल ताहाल फाल न हो सका। स्कूल न बनने से आबादी के बच्चे तालीम हासिल करने से महरूम हैं। तांदलेवाला के इलाके वामोचिया में 1995 में बनने वाला स्कूल ताहाल फाल न हो सका। स्कूल की बिल्डिंग महकमा तालीम की अदम तवज्जी से नकारा हो गई और इमारत भूत बंगला का मंजर पेश कर रही है। ये बिल्डिंग 1995 में मंजूर वट्टू के दौर में बनी थी और हमने ज़ाती 2 कनाल रकबा दिया था। 1995 से लेकर आज तक बिल्डिंग मुकम्मल होने के बाद ना तो यहाँ कोई अमला है ना कोई सरकारी अफसर आया कि ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤਾਂਦਲੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ गांव ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ये स्कूल जो है आप देख रहे हैं टाइम भी ज़ाया हो रहा है, इतना पैसा खर्च हुआ है और जो हमारे बच्चे हैं वो आउट सिटी में जाके या बारले स्कूल जो हैं वहाँ तालीम हासिल करने जाते हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि 1995 में मियां मंजूर वट्टू के दौर में स्कूल की बिल्डिंग तामीर हुई। बिल्डिंग मुकम्मल होने के बाद ना इफ्तिताह हुआ और ना ही क्लासेस लग सकी। सैकड़ों बच्चे हसूल तालीम के लिए दूर दराज इलाकों में जाने पर मजबूर हैं। मुतअद्दिद मकीनों ने अपने बच्चों को दूर न भेजा और वो तालीम से महरूम रह गए। सूबाई वजीर तालीम वजीर आला पंजाब से अपील है कि मिडल तक स्कूल फाल किया जाए। तालीम की फराहमी रियासत का बुनियादी हक है जिससे इलाके के बच्चे महरूम हैं। कैमरेमैन राय मोहम्मद इकबाल के हमरा गुलरेज इकबाल भट्टी, सिटी 41 तांदलेवाला। आपको बताएं स्कूलों में कमरों की कमी और कचरा कुंडी के ढेर। झंग में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सदर की नई इमारत नजरअंदाज हो गई। 2 साल कबल मुतादिद क्लासरूम्स पर मुश्तमिल नया ब्लॉक बनाया गया। आपको बताएं फैसलाबाद के रिहायशी इलाकों में घरों के आगे बनाए गए गैर कानूनी थरों रैम्स की भरमार हो गई। इंतजामिया ने आंखें बंद कर ली। फैसलाबाद शहर में सिर्फ ठेले वालों, ख्वांचा फरोशों और दुकानदारों ने ही नहीं गैर कानूनी तजावजात कायम कर रखे बल्कि रहायशी इलाकों में भी तजावजात की भरमार है। तमनाबाद उस्मानिया पार्क के इलाके में रहायशियों ने घरों के रैंप, थड़े और गेट लगाकर घर के आगे छोटे घर बना लिए हैं जिसके बाद दिन ब दिन सड़कें सुकड़ती जा रही हैं। इलाका मकीन कहते हैं रैंप बनाना तो गलत है लेकिन हर तरफ यही सूरत हाल है, क्या करें। मुताबिक बनाया जो भी बनाया ना अपनी जरूरत के मुताबिक, ये वैसे है तो नजायज ही है। हाँ बिल्कुल फुटपाथ की जगह नहीं रहेगी। 10-10 फुट बाहर बनाए गए थड़े राहगीरों के लिए भी मसाइल पैदा करने लगे हैं। जिस जगह पर फुटपाथ होने चाहिए थे वहाँ अब किसी ने वाशरूम, लॉन या गैराज बना दिए हैं। इलाका मकीन कहते हैं घरों में अफराद ज्यादा हैं, क्या करें।
भी यही इस्तेमाल करते हैं और अंदर की जगह भी यही इस्तेमाल करते हैं। बाहर की जगह भी ये इन्हीं के लिए इस्तेमाल के लिए है। शहर के तमाम बड़े और छोटे इलाकों में रहायशी गैर कानूनी तेजावजात की भरमार है, जो फैसलाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन शहजेब अली के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। आपको बताएं, जनरल अस्पताल 224 की तामीर नौ के मंसूबे में बिल्डिंग्स हुकाम की गफलत का मामला सामने आया है। सूबाई मुहतसिब ने बिल्डिंग्स फैसलाबाद से जवाब तलब कर लिया है। सेक्शन 10(4) के तहत महकमा बिल्डिंग से जवाब तलब किया गया है। महकमा बिल्डिंग अफसरान ने सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ मिलीभगत की थी। कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से गवर्नमेंट जनरल अस्पताल 224 की 1 अरब 70 करोड़ से जायद की स्कीमें बर वक्त मुकम्मल नहीं की गईं, जिस पर मुआहदे के खिलाफ वर्जी करने वाले सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स को ब्लैक लिस्ट किया गया था। लेकिन महकमा बिल्डिंग अफसरान ने कॉन्ट्रैक्टर्स को ब्लैक लिस्ट नहीं किया था। सिटी 41 ने हुकूमत पंजाब की स्कीम को नज़रअंदाज करने के मामले की निशानदेही की थी। यहाँ आपको बताएं, तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने मैट्रिक के दूसरे सालाना इम्तहानात की डेट शीट जारी कर दी है। मैट्रिक के पहले सालाना इम्तहानात में सप्ली के हामिल या गैर हाजिर उम्मीदवारों के इम्तहानात 6 अक्टूबर से शुरू होंगे। प्रैक्टिकल इम्तहानात 31 अक्टूबर से शुरू होंगे। सप्लीमेंट्री इम्तहानात का नाम तब्दील करके दूसरे सालाना इम्तहानात का नाम दिया गया है। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने मैट्रिक के दूसरे सालाना इम्तहानात की डेट शीट जारी कर दी है। मैट्रिक के पहले सालाना इम्तहानात में सप्ली के हामिल गैर हाजिर उम्मीदवारों को मज़ामीन क्लियर करने का मौका दिया गया है। मैट्रिक के दूसरे सालाना इम्तहानात 6 अक्टूबर से शुरू होंगे। मैट्रिक पार्ट 2 के इम्तहानात 17 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। मैट्रिक पार्ट 1 के इम्तहानात 18 अक्टूबर से शुरू होंगे, जबकि प्रैक्टिकल इम्तहानात 31 अक्टूबर से शुरू होंगे।